Okay, kita pergi kepada subtopik kita hari ini on the capital expenditure and revenue expenditure ataupun perbelanjaan modal dan perbelanjaan hasil. Okay, dia berkaitan dengan hasil dan modal lah. Okay, so right, this is the learning objective for this chapter, which is after you have studied this chapter, you should be able to distinguish between expenditure that is capital in nature and that which is revenue expenditure. So kena tahu bezakan di antara capital expenditure and revenue expenditure, dan juga explain why some expenditure is a mixture of capital expenditure and revenue expenditure, dan ada juga sesetengah expenditure ni dia mix. Maksudnya ada yang boleh jadi capital expenditure dan sometimes dia juga boleh jadi revenue expenditure. So benda tu yang anda kena tahulah. Alright. And then explain the effect of on the financial statement and the profit shown there if revenue expenditure is wrongly treated as being capital expenditure and vice versa. Anda juga perlu tahu apakah kesan sekiranya benda tu revenue expenditure tapi anda masuk dalam capital expenditure, ataupun vice versa lah, dia sepatutnya capital expenditure, anda letak revenue expenditure. So dalam arti kata yang lain, apakah kesan kepada financial statement dan profit? Okay, jika anda tersalah masuklah expenditure revenue masuk capital, capital masuk revenue. Okay, what is the capital expenditure? Capital expenditure is incurred when a business spend money either to buy non-current asset or add to the value of an existing non-current asset. Okay, capital expenditure ini semua perbelanjaan yang berkaitan dengan kita libatkan bukan ke atas barang niaga. Let's say awak semua buka satu bisnes, bisnes sarung tangan sebagai contoh. Daripada hari tu lagi ambil contoh sarung tangan. So kita proceed dengan contoh yang sama. So anda buka kilang sarung tangan. So tiba-tiba anda beli something asset yang non-current asset. Contoh awak beli beli kenderaan, beli machinery and so on. So dia dimasuk bawah capital expenditure. Dia tak masuk bawah revenue expenditure. Included is buying the asset and bringing it into the business. Apa-apa asset lah. Any associated legal cost, apa-apa kos perundangan yang berkaitan dengan pertubuhan syarikat. Carriage inwards, angkutan masuk. Okay. Any cost needed to ready the asset for use. Apa-apa kos yang terlibat dalam proses kita nak gunakan aset lah. Okay. Aset yang dah digunakan dan sebagainya. Revenue expenditure. So apa pula revenue expenditure? Revenue expenditure is expenditure incurred in running the business on a day-to-day basis. So biasanya capital expenditure ni orang jarang libatkan selalu. Maksudnya dia jarang-jarang terjadi. Okay, maybe sebulan sekali or setahun sekali, ataupun maybe sebanyak penubuhan tu sekali je. Contoh macam legal cost dan sebagainya. Tapi kalau revenue expenditure ni dia perbelanjaan yang kita libatkan every day sepanjang tempoh bisnes kita beroperasi. Okay, day to day basis. Right? What are the differences? Okay, what are the differences between capital and revenue expenditure? Sebagai contoh, let's say, cuba awak tengok kat sini. Yang pertama sekali, contoh yang pertama, buying van. Dia beli van. Okay, beli van. Van ni adalah aset. Betul lah kan, aset. Tapi dia adalah non-current asset. So bila dia beli, bila dia beli non-current asset, dia akan melibatkan capital expenditure. Sebab dia, mana ada orang beli van setiap hari. Okay, dia hanya beli maybe sekali dalam satu tempoh dan sebagainya. Ini adalah capitals. Situasi kedua, petrol cost for van. Dia beli van tu capital. Tapi petrol cost untuk van tu dia akan jadi revenue. Sebab bila dia nak run business, dia akan gunakan van tu. Maybe hari-hari dia pergi jual barang kan, ataupun dia pergi hantar. So dia melibatkan petrol. Petrol tu jadi revenue. Okay. And then tiba-tiba dia repair to van. Repair to van pun revenue. So dia punya basic yang capital cuma van tu saja. And then
putting extra headlights on van. Okay, sesuatu yang mengubah. Contoh kita beli van, okay, petrol cost jadi revenue, repairs van dia jadi revenue, maybe jadi maintenance and so on. Tapi let's say bila kita van tu dah cantik-cantik dah, and then kita nak letak something tambahan kepada van tu, dia jadi capital. Okay, sebabnya dia bukan kos hari-hari. Mana ada orang pergi letak extra headlight tu hari-hari kan. Okay, lepas tu and then buying machinery capitals. Okay, electricity cost of using machinery, revenue. Okay, revenue capital expenditure. So cost elektrik untuk guna machinery yang hari-hari beroperasi tu, dia jadi revenue lah. Sebab nama pun revenue tu dia day to day basis. Alright, yang ketujuh, we spend 1,500 on machinery. 1,000 was for an item improvement adding to the machine. 1,000 tu dia buat improvement. Yang improvement tu semua capital. And 5,000 was for repair. Revenue. Okay, painting outside the new building. Dia dah dapat building, dia cuba cat building tu. Mana ada orang cat building hari-hari. Dia cat sekali je, atau maybe 5 tahun sekali dia cat, ataupun setahun sekali. So dia jadi capital. 3 years later, repainting outside of the building. Okay. Dia cat kali pertama jadi capital. And then the next selang-selang berapa tahun dia repainting, dia cat balik. Okay, untuk the next tu dia akan jadi revenue. Okay, this is the comparison between the capital and revenue expenditure. So we proceed to the dealing with joint expenditure. Sometimes ada beberapa situasi yang dia boleh jadi joint atau mixture. Maybe kadang-kadang dia boleh ada separuh dia jadi capital dan separuh jadi revenue. Okay, contoh 1,500 tadi kan. 1,000 tu capital, 500 tu revenue. So capital tadi dia masuk bawah machinery account sebab dia touch up dia punya machinery, and then 500 ni jadi repairs sebab dia general. Dia repairs account dia. Okay, and then machinery tadi masuk dalam balance sheet. Machinery masuk dalam balance sheet. Dia tak masuk dalam revenue, tapi kalau yang revenue dia akan masuk dekat income statement. Itu beza dia. Kalau capital expenditure dia masuk dalam balance sheet. Kalau revenue dia akan masuk dalam income statement di bawah expenses. Alright. This is the incorrect treatment of expenditure. If one of the following occur, capital expenditure is incorrectly treated as revenue expenditure, or revenue expenditure is incorrectly treated as capital expenditure. Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Kita tersalah buat recorded. Yang capital kita pergi record revenue, yang revenue kita pergi record capital. Then both of the income statement and the balance sheet figure will be incorrect. Kita buat dua-dua kesalahan ni, dia akan bagi kesan kepada income statement kita salah, kita punya statement of financial position juga akan jadi salah. Itu kesan ni lah. Treatment of loan interest, where money is borrowed to finance the purchase of any non-current asset, interest will be paid on the loan. Bila satu-satu terjadi, treatment of loan interest, semua orang kena faham apakah yang dimasukkan sebagai loan interest. Kalau kita melibatkan diri dalam loan dalam conventional bank, dipanggil interest. Tapi kalau kita melibatkan diri dalam Islamic loan, so dipanggil sebagai faedah. So dia still cakap interest lah juga, tapi kita biasa panggil faedah lah dalam perbualan kita seharian. Where money is borrowed to finance the purchase of a non-current asset, interest will be paid on the loan. Bila kita pinjam wang dengan tujuan kita nak beli non-current asset, aset yang besar ni, kita kena bayar interest atas loan kita tersebut. Okay, loan interest is not a cost of acquire the asset, but is a cost of financing its acquisition. Okay, loan interest tu bukan cost yang kita libatkan untuk kita dapatkan aset tu, tapi loan interest tu adalah cost of financing its acquisition. Cost untuk kita financing, bukan cost untuk dapatkan aset. Okay, itu kena faham. However, new rules introduced in 1993 mean that it is compulsory to capitalize interest incurred in constructing a non-current asset.
So sekarang ni dah ada rules yang baru lah yang mana wajib untuk kita maksudnya isytiharkan interest tersebut terlibat kepada constructing a non-current asset. Terlibatlah kepada proses pembelian non-current asset kita tersebut. Right? Capital and revenue receipt. Capital receipt arise when item of capital expenditure are sold. Okay, penerimaan modal. Dia akan dianggap sebagai capital receipt bila sesuatu item yang kita isytiharkan dia sebagai capital tu dijual. Manakala kalau revenue receipt pula are sales and other revenue item that are added to gross profit such as rent receivable and commission receivable. Revenue receipt adalah sesuatu yang melibatkan jualan ataupun hasil yang kita dapat yang bagi kesan kepada gross profit yang kita tambah. Yang kita tambah untuk kita dapat gross profit. Sebab revenue receipt ni dia masuk bawah income. So anda kena ingat dia punya formula. So gross profit plus income minus expenses. So plus income tu yang anda akan masuk dekat benda yang membabitkan revenue receipt ni lah, such as rent receivable, commission receivable and so on. Right? Okay, that's all untuk this subtopic. So we go to the next slide on the inventory. Okay, hopefully you can see my slide. Okay, on the inventory. So for this slide, inventory, we focus on the inventory. So semua slide-slide hari ni semua yang berkaitan kepada kembangan daripada apa yang kita dah belajar on the overview of the financial statement. Okay, after you have studied this chapter, you should be able to explain why it is inappropriate to use an inventory account to record increases and decreases in inventory. Okay. Apakah biasanya kesalahan lah kan yang kita biasa buat dalam kita merekod kenaikan dan penurunan stok. Okay, apakah describe the two causes of inventory increasing and describe two causes of inventory decrease. Apakah dua penyebab kepada naik dan turunnya sesuatu inventory tersebut. Okay, apakah perbezaan antara purchase account and a return inwards account? So bila cakap purchase, dia akan berkaitan dengan return. Dan bila cakap tentang sales, dia akan berkaitan dengan return outward, purchase, return inward dan sebagainya. Explain how to record increase and decrease of inventory in the appropriate account. Macam mana nak record? Okay, explain the meaning of the term purchases and sales as used in accounting. So semua orang dah faham bila sebut tentang purchases, dia membabitkan kita beli. So kita beli, kita bayar, duit kita keluar. Tapi bila sebut sales, dia berkaitan dengan kita jual. So orang beli kat kita, so kita dapat duit. Itu basic lah. Okay. Different between recorded purchases on time. Benda penting perkataan on time dan recording purchase in cash, immediately dan sebagainya. So ini ada dua term penting, on time dan immediately in cash. Okay, so that apakah beza di antara recording sales on time. So sales pun ada on time juga dan ada juga untuk immediate in cash. So kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan on time dan apakah yang dimaksudkan dengan in cash. Alright, what are the inventory? Normally, goods and services are sold at above cost price, the difference being profit. Logik akal, bila semua orang berbisnes, the main purpose is for the profit. Okay, main purpose of the profit lah kan, selain daripada kita berfikir kita melibatkan diri dalam perniagaan ini sebagai salah satu sunnah. Tapi nak tak nak orang yang melibatkan diri dalam profit ni sebab bisnes ni sebab dia ikut sunnah pun nak profit. So secara sembang kasarnya, macam mana nak dapat profit? Kita mesti jual ataupun kita kena bagi servis dengan harga yang lebih tinggi daripada harga kos yang kita libatkan. Itu profit. When goods and services are sold for less than their cost, the difference is a loss. Logik, kita beli 50 sen, kita jual 30 sen, kita akan rugi 20 sen. Nak sedekah ke tak sedekah ke, itu lain cerita. Tapi ini dalam konteks account, kalau anda kalau anda beli 50 sen, let's say anda nak profit, so anda jual 60 sen, maybe 70 sen, 80 sen. Depends kepada cost masing-masing. Alright. Okay.
An increase in inventory. An increase in inventory can be due to one of the two causes. Ada beberapa keadaan yang boleh menyebabkan kita punya stok naik. Yang pertama, of course, kita tak ada stok. Macam mana nak menyebabkan kita punya inventory tu naik? Kita beli first. Yang kedua, the return into the business of goods previously sold. Ada dua keadaan. Let's say kita ada inventory 10. Macam mana nak tambahkan macam mana nak tambahkan inventory tersebut? Maybe kita beli tambahan stok 10. So sama dengan 20. Itu situasi pertama. Situasi kedua, orang dah beli kita punya, tinggal 6. Macam mana nak tambah? Maybe orang tu return balik stok kita. 2 ke 3 ke. Kenapa dia return? Maybe wrong type, salah barang yang dia nak beli ataupun faulty. Ada kerosakan kat mana-mana. So dia pulang. Bila dia pulang, stok kita bertambah lah kan. Tapi maybe boleh digunakan lagi ataupun tak boleh digunakan lagi. Itu perkara kedua. Tapi macam mana nak naikkan inventory? Logik akalnya daripada tak ada kepada ada. So kena belilah. Okay. An increase in inventory, to distinguish the two aspect of the increase of inventory, two accounts are open. Okay, a purchase account in which purchases of good are entered, and pertama sekali yang kalau bila ada libatkan, contoh tadi kan dia kata ada dua keadaan menyebabkan inventory tu naik. Yang pertama adalah kita beli. So bila kita beli, of course account yang terlibat adalah purchases account. Okay. Yang kedua, inventory kita boleh naik. Kenapa? Macam mana inventory kita boleh naik? Bila orang dah beli, dah berkurang kan? Macam mana nak naik balik? Orang tu return. Okay, sales return. Return inward, pulangan masuk. Okay. Daripada dah jual kat dia, dipulang balik, so bertambahlah inventory kita kan? So account yang kena buka adalah a return inward account in which goods being returned into the business are entered. Okay. A decrease in inventory. So macam mana keadaan yang boleh menyebabkan inventory kita turun pula? Ada dua keadaan. Yang pertama, kita ada 10 stok kita. Kita jual, the sale of good. Of course, kita punya inventory akan berkurang. And then yang kedua, goods previously bought by the business now be returned to the supplier. Okay, macam mana menyebabkan inventory kita berkurang? A decrease in inventory. Kita beli barang yang sebelum ni kita beli daripada supplier, kita pulang balik sebab barang yang kita beli daripada supplier tu rosak. So maybe kita ada 10 barang yang kita beli daripada supplier, tiba-tiba kita check ada 2 yang rosak. Bila rosak kita pulang balik, tinggal 8. So ia akan menyebabkan decrease in inventory. Okay, apakah account yang terlibat? Of course, kalau kita nak top up kita punya inventory untuk menjadikan bila penurunan dalam inventory ni adalah sebab orang beli kan. So bila orang beli, dia akan melibatkan a sales account. Okay, so that yang kedua adalah kita punya inventory menurun sebab kita pulang balik benda yang kita beli sebab dia rosak. So dia akan melibatkan return outward ataupun purchases return. So kat sini jangan confuse between the return inward dan return outward. So kena faham baik-baik. Alright, kita pergi kepada activity. So ini anda boleh tengok daripada slide lah ya. Anda boleh tengok sendiri. So yang pertama, saya pergi tengok satu contoh je. Purchase of inventory on time on 1 August 2019, goods costing 165 bought on time. Okay, benda penting, saya bukan nak tunjuk saya bukan nak tunjuk contoh penuh, tapi saya nak tunjuk kepada anda perkataan on time ini membawa maksud kredit. Apa makna membawa maksud kredit? Bahawa dia ni purchase. So bila purchase kita beli dengan orang. Siapa yang orang yang kita beli? Henry. Kita beli secara apa? Kita beli secara on time. On time dengan kredit benda yang sama. So jangan confuse lah. So kalau awak tanya kat saya kan, ini semua orang boleh tengok nanti. Bila dia kata on 1 August 2019 beli barang 165. Kita beli barang. Kita dapat apa? Kita dapat barang lah kan. Tapi kita akan record purchases debit sebab kita beli kita punya barang kita punya stok. Kita bukan beli non-current asset, kita beli kita punya stok. So kita masuk dalam purchases, kredit kita beli barang secara apa? Kita beli barang secara hutang. So kita punya account payable bertambah. So account payable adalah kredit,
Macam biasa saya dah pernah ajar sebelum ni, account payable adalah kredit bila account payable kita bertambah. Sebelum ni kita tak pernah membeli secara hutang, kita beli secara hutang daripada tak ada kepada ada. So sekarang bila hutang, asset equal to liability plus equity, liability meningkat sebelah kredit. So ni sebelah kredit. Dia meningkat. Dia meningkat. So ini saya pergi laju lah sebab kita dah pernah bincang sebelum ni. Alright, itu adalah contoh. Seterusnya kita pergi contoh yang sama. Ini saya nak tunjuk tadi on time. So sekarang on 2 August 2019, goods costing 310 baht. Cash being paid for them immediately at the time of purchase. Cash being paid for them immediately at the time of purchase. Dia memberi gambaran bahawa kita beli barang pada 2 Ogos. Debit purchases, yang bertambah purchases kan sebab kita beli, and then credit cash. Sebab cash ini adalah asset. So asset bila kita bayar dekat orang, kita punya cash berkurang. So asset, lagi sekali saya ulang, asset equal to liability plus equity. So asset menaik sebelah debit, tapi bila dia menurun, dia akan terbalik. So dia sebelah kredit. Okay. So kita pergi kepada sales of inventory on time, samalah tadi tadi purchases. So sekarang sales. So sales inventory on time. So sama. On time ni, term on time ni kredit. Okay, sebelum awak buat ni ledger. Ni nama dia ledger. Bila disebut T tu, nama dia ledger. Sebelum pergi pada ledger, awak mesti kena tahu how to okay. Awak mesti kena tahu macam mana dia punya journal. Sebelum nak transfer pada ledger, dia tak boleh terus-terus ledger, nanti confuse. So on 3 Ogos, so cara nak buat journal kan, kena buatlah, nanti kita akan masuk bab journal. On 3 Ogos, goods were sold on credit. Okay, kita dapat, bila kita jual barang kita dapat, bila kita jual barang kita dapat duit, kita dapat hasil lah kan, tapi dia on credit secara hutang. So debit, kita guna accrual basis, means that bila benda tu dah jadi, dia dapat duit, dia tak dapat duit, kita kena record. So debit side dan credit side. So sekarang dia punya bertambah, dia jual barang, dia dapat duit. Duit dia akan dapat sales. Sales revenue. Okay. Sales revenue. And then debit dia apa? Debit dia beli secara kredit kan daripada Jelly. Jelly ni letak kat sini. Jelly ni dia akan jadi sebagai account receivable. Itu sini balik Okay. So dua benda. Dia akan jadi account belum terima. Okay. Belum terima asset. So dia akan jadi asset meningkat. Tak dengar, Doktor.
Alright, sorry, tak perasan terkeluar. Semua orang diam je kan. Alright, pergi kepada special meaning of sales and purchases. Both sale and purchases have a special meaning in accounting. Kalau kita cakap tentang purchases, sebut je purchases dalam accounting ni adalah sesuatu benda yang kita beli dengan niat kita nak jual balik. Okay, yang mana kalau sales pula, sales means the sale of those goods in which the business normally deal and which were bought with the prime intention of resale, never asset disposal. Okay, benda yang kita beli daripada orang, something yang kita beli tu kita bawa masuk dalam bisnes dengan niat kita nak jual. Yang mana sales pula adalah deal dengan kita nak jual balik lah. Maksudnya kita deal dengan apa yang kita beli tadi tu, kita nak jual balik kepada orang lain. Tak ada orang beli aset untuk dijual. Okay, sekarang ni kita beli barang untuk ni lah. Tak ada orang beli aset untuk niat untuk jual. Beli tanah nak jual. Hari ni nak beli, besok nak jual. Tak jadi. Okay, itu adalah ni lah, membabitkan kepada transaksi inventory. So this is a learning outcome for this topic. Okay, awak kena tahu apakah keadaan yang menyebabkan inventory tu naik, apakah keadaan yang menyebabkan inventory tu turun, apakah treatment, apakah account yang terlibat. Kalau dia naik, ada dua situasi kan, ada dua condition. So next class saya akan tanya sebab saya dah explain kan. So awak kena repeat apa yang saya explain. Bila dia cakap inventory tu naik, ada dua keadaan, dia akan melibatkan dua account. So account apa? So benda tu anda kena tahu. Bila dia turun pula, ada dua juga account. Account apa? Okay, so kita akan discuss nanti untuk soal jawab dengan anda semua. Okay, kita pergi kepada side. This is a learning outcome, next learning outcome. Okay. The term of purchases and the term of sales. So purchase relate dengan return inward ke, return outward ke. So benda tu sangat penting lah. Okay. Alright. Okay, habis untuk slide tersebut. Kita pergi kepada slide seterusnya on the account for sales, purchases and return. Benda ni, slide yang saya tayang ni dah ulang-ulang, repeat banyak kali. Slide tadi berkait dengan yang ni. Sales kan, return. Return baiklah, balik tapi nak pergi laju supaya anda semua boleh boleh sambil ulang tu kita boleh faham lagi lah. Okay. So kalau sepatutnya kan kalau belajar tingkat U ni dah tak ulang-ulang dah. So tapi saya tak apalah, kita ulang saja. Okay, untuk anda faham dan saya pun boleh belajar sesuatu. Apakah beza di antara cash sales and credit sales? So benda yang sama. Tadi kita dah belajar kan. Cash sales tu dia immediate paid. Tapi kalau credit sales, sometimes orang guna on time. Okay, and between the way they are recorded in the accounting books, macam mana nak record dalam accounting books, tadi kita dah tunjukkan. Explain why when credit card payment are received at the time of sale, details of the customer are not recorded even though debtors is created at the same time. Jelaskan kenapa bila kita bayar guna credit card, details tu tak direkod awal-awal. Walaupun transaksi hutang menghutang tu dah wujud pada waktu yang sama. Kenapa? Kita tengok nanti. Okay, draw up a sales invoice. Macam mana nak lukis? Macam mana nak lakarkan sales invoice. Maybe dalam soalan kan ada tanya, minta anda lukiskan. So anda kena tahu macam nak lukis. Explain why multiple copies are often made of each sales invoice. Kenapa bila buat invoice tu kena ada banyak copies. Make the correct posting from the sales daybook to the sales ledger and general ledger. So dia ada dua ledger, satu sales ledger, satu general ledger. Okay, explain how trade discount differ from cash discount. Apa beza? Kenapa beza trade discount dengan cash discount? Apa beza? Okay, both in nature and in the way they are treated in the accounting books. Describe measures that may be taken to exercise credit control over debtors. Macam mana nak tentukan ataupun kita nak something yang kita nak practice lah, credit control over the debtors. Make the appropriate entries relating to credit purchases in purchase daybook. Macam mana nak record entry untuk purchase secara kredit. Tadi kita dah belajar credit on time kan. Make the correct posting from the purchases daybook to the purchases ledger and general ledger. So dua ledger yang terlibat. Explain the differences between the process
process of recording credit sales and credit purchase. Credit sales, sales on time. Credit purchase, purchase on time. Make the appropriate entries, return outward, return inward in the appropriate day books and ledger. So tadi kita dah tengok macam mana nak record return inward, return outward. Apakah beza di antara credit notes and debit notes? Benda penting ni. Describe how a debtor should use statement received from supplier. Bila seseorang debtor tu dia dapat statement daripada supplier, macam mana kita nak tengok, macam nak baca statement tersebut. Enter up the account for credit card transaction. So macam mana nak tengok, macam nak record untuk credit card. Explain the need for internal check on all sales and purchases, invoice and credit notes. Macam mana nak, apakah keperluan untuk internal check atas kita punya recorded on sales, purchase, invoice dan credit notes. Describe what use may be made of factoring. Okay, factoring. What is the cash sale? When goods are paid by a cash, check or immediate transfer, they are described as cash sale. Kalau soalan bagi dekat anda, dia bayar by cash, dia bayar by check, dia immediate transfer bank, tu semua diklasifikasikan sebagai cash sales. So nanti kita akan discuss soalan, so saya pula akan tanya dekat awak. Okay, so hari ni saya just explain. Bila sesuatu barangan, dia cakap dia bayar dengan cash, dia bayar dengan check, dia immediate transfer, all of three is stated under the cash sale. Dia adalah jualan tunai. For accounting purpose, we do not need to know the name and address of the customer and there is no entry made in the sales data. Untuk tujuan account, satu-satu transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, jika dia menggunakan cash basis, kita tak perlu tahu mana ada orang beli cash kan. Siapa nama awak? Tak ada. Mana ada? Pergi beli barang dekat pasar raya pun kalau dia kata cash, so dia tak tanya nama lah. Tak perlu nama, tak perlu address sebab dia bayar cash. Transaksi selesai pada hari dia dapat barang, dia bayar barang tersebut. Okay, credit card payments. When someone pays by credit card, we treat the customer as though they are a cash customer and do not note their name or address. Dengar baik-baik Bila seseorang itu bayar menggunakan credit card, we treat the customer as though they are a cash customer and do not note their name or address. However, a debtor does exist the credit card company and we do set up a debtor's account. Tapi kalau benda tu melibatkan kepada credit card company, memang biasanya company tu beli dengan kita selalu hutang dan sebagainya, so kita akan adalah orang yang berhutang dengan kita tu dan kita akan set up dia dalam debtors account kita. Account belum terima kita. Alright, sales on time, credit sales. So tadi dah mention, so saya rasa tak perlu mention kot. Kita baca sikit lah. The majority of business will make mostly credit sales. Biasanya semua orang, biasanya transaksi ni dia selalu libat credit sales lah. For each credit sale, an invoice is issued. Bila kita buat credit sale, ada invoice yang akan dikeluarkan giving full details of the sale and this is used to request payment from the customer. Kita akan keluarkan invoice. Kenapa? Tak ada orang yang beli secara tunai, dia akan sediakan invoice. Biasanya invoice ni untuk orang yang buat credit sales. Kenapa? Kerana atas credit sale, atas invoice tu ada details apa barang yang dia beli, berapa, siapa orang dia, bila dia nak bayar, macam mana cara bayar. The business uses the invoice as a record of the sale and enter the details in the sales day book including date, customer name, invoice numbers and invoice amount. Okay, kerana dengan invoice tu kita boleh tahu berapa, orang tu beli apa, berapa dia hutang, siapa dia, apakah nombor invoice tersebut. Biasanya orang akan rujuk, ada rujukan apa-apa, dia akan fokus kepada sebut invoice number, dia dah boleh rujuk dah siapa punya invoice tersebut. Alright, kita go to the next slide. An example of invoice. Okay, tengok baik-baik. Dia ada alamat, dia ada nombor invoice, kepada siapa, ada unit, ada total, cara bayar. Okay, ni term untuk discount kalau dia bayar cepat. Okay, so perhatikan macam mana invoice ni terhasil. And as an example of the sales day book, okay, ni sales day book. Okay, dalam sales day book tu dia record invoice. Okay, ingat baik-baik. Okay, bila babitkan invoice, of course dia biasanya dia akan beli secara hutang.
So ini nama orang tu. Kalau orang beli cash, mana ada kita record? Penuh lah buku akaun kita kan kalau kita record tuan-tuan yang membeli secara tunai. So ini adalah secara hutang. So sales day book. Posting credit sale from the sales day book. Daripada sales day book ni tadi, kita nak posting kepada account dia. All credit sales are posted individually to the debit side of each customer account in the sales ledger. The total of the credit sale is posted to the credit of the sale account in the general ledger. Okay, cara post dia, kat sini kan kita record banyak-banyak kan. Tapi bila kita nak post, kita akan post individually. Kita akan buka satu-satu. Sekarang ni ramai orang yang berhutang kan. And then bila kita nak post, kita kena buka satu, nama orang ni A apa, B apa, C apa. Kenapa kita kena buka satu-satu? Kerana at the end nanti baru kita boleh trace orang ni hutang dia tinggal berapa, orang ni hutang tinggal berapa, orang ni hutang tinggal berapa. Okay, cara nak post dia adalah, ni dia cara nak post dia. Mula-mula daripada sales day book kita recordkan tadi kan. Lepas tu kita akan pergi kepada dua account. Yang pertama kita akan pergi kepada sales ledger. Okay, sales ledger ni customer account. Satu-satu. General ledger, kita pergi kepada total. Nampak tak? Total. Ini each sale post separately. So ini post kat sini asing-asing, ni satu. Tadi kan dah tunjuk. So yang ni yang seluruh, so ini yang post satu demi satu. Supaya senang. Alright, ini adalah contoh post the entries in the sales ledger. Dia suruh kita post. Yang pertama, ni tadi kan yang sales day book. Daripada sales day book ni, dia akan pergi kepada ni, sales ledger. Sales ledger kan satu. So buka seorang. General ledger, buka satu. Tapi total semua. Okay, amount semua. Ini pecahan dia. Siapa punya hutang ni? Okay. Itu cara post lah. So nanti boleh tengok balik. Trade discount. What are the trade discount? Businesses often offer a trade discount to certain customer. Biasanya satu business ni dia akan bagi discount lah kepada certain customer. Maybe regular customer, the trade discount is a percentage figure. Biasa trade discount ni dia bagi dalam percentage lah. And will depend on the amount of the customer purchases. So dia katalah siapa beli ni dapat 10%. So based on the amount of the customer purchases lah. Kalau dia beli 1,000, 10%, berapa? 20,000, 10% berapa? Tengoklah. Okay. Trade discount is shown on a invoice but never ever appear in the double entry bookkeeping unless cash discount. Trade discount ada dekat invoice tapi tak ada dekat double entry kecuali dia adalah cash discount. Right? Ni adalah invoice. Dia menunjukkan trade discount kat sini, nampak tak ni? Trade discount. Okay. Alright, sekejap Okay. This is the how the invoice will be recorded. So sekarang dia ada sales book, sales day book. Okay, dia record kan, dia ada 560. So ini adalah sales ledger. Okay. Macam ni nak record, so dia masukkan folio. Folio dia letak apa? Folio dia letak dia punya details kepada dia punya ni lah. Invoice dia. Okay. Ni 560. Folio ni rujuk kepada SB 87. Nampak tak ni? SB tu apa? Sales book 87. Cara nak record dia. Daripada journal ni, kan prosesnya journal pindah ke ledger kan. So dekat ledger ni nak record apa kat folio? Ni cara nak record folio. Penting untuk anda assignment. Okay. Credit control, any business should check that debtors are paying their account on time. So ini adalah credit control, kita kena pastikan. Apa pentingnya credit control kepada bisnes? Sangat penting kepada bisnes kerana nak check sama ada orang yang beli secara hutang dengan kita tu bayar on time ke tidak. If cash is not received from debtors promptly, it can cause cash shortage for the business. No business can survive cash shortage no matter how profitability layout. Of course, kalau kita tak berjaya menguruskan credit control kita dengan baik, dia akan memberi gambaran bahawa kita akan kekurangan cash dalam kita punya business. Dan biasanya, okay, dengan masalah cash shortage ni, satu-satu business susah nak survive. Macam mana dia nak generate profit kan kalau dia tak ada duit untuk dia running ataupun duit untuk dia, macam dia kata, pusing balik modal. Okay, purchases invoice, tadi sales invoice, sekarang purchases invoice. Purchase invoice are sent to the buyer. Okay, purchase send kepada pembeli. Okay, sales invoice send kepada orang yang
Kalau purchase invoice send to the buyers of any goods. Tapi kalau sales invoice hantar kepada orang yang orang yang membeli. Okay? Orang yang kita jual kan. So siapa yang beli barang kita. Okay, any sales invoice issued by a business is a purchase invoice when received by the buying business. Dia terbalik lah, maksudnya bila apa-apa sales invoice yang kita issue oleh sesuatu business tu adalah purchase invoice yang kita terima sebab kita beli. So dia macam itulah. Sometimes kita jadi purchases, sometimes kita jadi kita libat dengan purchase, sometimes kita terlibat dengan sales. The buyer enter the purchase invoice into a purchase day book before recording the details using double entry bookkeeping. Normal tadi sales purchase pun kita masuk dalam sales pun kita masuk dalam sales day book. So sekarang melibatkan purchase, kita masuk dalam purchase day book. We go to the purchase day book. Ini adalah purchase day book yang merekodkan semua. Ini adalah general ledger. Okay, general ledger record semua. So posting credit purchases from the purchases day book, kita postkan setiap satu macam tadi. Okay, ada yang setiap satu, ada yang asing-asing. Sama dekat sini juga. So daripada purchase day book, yang kat sini purchase ledger kan. Purchase ledger kita masuk asing-asing. General ledger masuk sekaligus. Okay, total only purchase account. Kalau purchase ledger, each purchase post separately. Okay. So return inward and return outward. So tadi kita dah mention tentang pulangan masuk dan credit notes. Bila sebut return inwards, kalau soalan tanya, apakah dokumen yang berkaitan dengan return inward? Credit notes. Itu benda yang sangat penting. When a seller agree to take back goods and refund all or part of the amount paid, a credit note is sent to the customer. Bila orang yang seller, jurujual setuju kan dengan semua refund, dia nak bagi pulangan balik duit, dia pun akan send kepada kita credit notes. The customer account is credited with the amount on the credit note to show the reduction in the amount owed. Maksudnya bila ada pemulangan tu, customer account tu akan di-credited lah. Nak bagi tahu ada duit yang masuk. Okay, sebab kita hutang kan. To identify them from invoice, credit note are often printed in red. Okay, biasanya nak bezakan antara credit note dan invoice, biasanya dia bagi dalam warna merah. Dia print kertas tu dalam warna merah. Credit notes, ini adalah contoh credit notes. Dia nak bagi tahu barang yang dia akan dapat pulangan tu berapa. Okay. Posting credit notes from return inward day books ada dua, sales ledger, general ledger. The value of the credit notes are individually posted to the account of the customer. Normal, kalau kaitkan dengan sales ledger, dia babit, dia tak boleh record total. So dia kena record satu-satu kan. So maybe bukan semua orang buat pulangan. Maybe dalam senarai yang kita record dalam general ledger tadi, A, B, C, D, E, maybe pulangan untuk yang D je. So kita kena record individually. And then under general ledger, the total of the return inward day book is posted to the debit of the return inward account. Manakala yang return inward tu record dalam return inward lah, tapi dalam general ledger. This is the example. Kita ada buat return inward kan. So kita return inward books. So ini adalah sales ledger. So asing. Seorang punya return. Tapi dekat general, dia campur. Semua sekali ni adalah hasil semua ni. Okay, dia campur lah, dia gabung. Return outward, benda yang sama. Bila sebut return outward, kalau soalan tanya, what are the document that inform you appear one transaction for return outward? So jawapan dia adalah debit note. Benda tu sangat penting. Debit notes ni, bila kita pulangan masuk, pulangan keluar, return outward ni membabitkan purchases. So kita pulang balik barang kepada supplier. So kita, when goods are returned to the return, the supplier yang akan bagi kita credit. When goods are returned, the supplier will send a credit note to the customer. But if the customer choose, they can send a debit note to the supplier. Kalau kita yang nak pulang kepada tu, kita akan hantar debit notes lah. A debit note will contain the same details as a credit note, benda sama, but it's always titled as a debit note. Nama je berubah, debit note and credit note. Debit note are entered in the return outward sebab dia membabitkan debit notes. Jangan terbalik. Ni adalah debit notes, dia tak ada buat dalam merah lah. Okay. Return outward day books, purchases ledger, general ledger. Tadi return inward melibatkan sales ledger, general ledger. So purchases ledger record satu-satu, general ledger record total of the purchases. Okay. Ni activity. So ini pertama return outward. From return outward kita nak pergi ke mana? Cuba tengok. Okay.
Purchases ledger, jadi dua kan, satu purchases ledger record asing-asing, general ledger record total sahaja. Okay, total daripada hasil purchases. This is the process. So kita just repeat balik. So from the return outward, so dia akan ada dua debit kan, satu dia akan pergi kepada purchases ledger, lagi satu pergi kepada general ledger. So general ledger ni dia akan masuk semua total kalau purchases ledger dia separately, okay, and then kalau sales ledger pula, return inward, tadi ni return outward kan, so ni return inward juga ada dua. Yang pertama, tengok satu masuk dekat sales ledger ni separate, tapi kalau kalau general total only, total ni masuk dalam general, so dia boleh gabung lah sebab general ledger ni sama kan, so sales ledger dengan purchase ledger je yang berbeza. Okay, tengok gambar tu elok digabung dalam general ledger. Statement. At the end of each month, a business will send a statement to each debtor who owed money on the last day of the month. Okay, benda ni nak apa function statement? Statement ni kenapa kita kena buat asing-asing setiap seorang individu? Kerana biasanya setiap hujung bulan kita akan update kepada orang yang berhutang dengan kita tu berapa baki dia, berapa hutang yang dia kena bayar. Okay, biasanya dia akan tengoklah benda tersebut. Ni ada contoh statement. So nak bagi tahu lah kan, ada berapa baki hutang, dia beli lagi, dia return pula, dia bayar. So berapa lagi hutang dia? 520. Macam itulah. Itu adalah statement. Statement ni individu. Sebab tu bila kita nak record hutang orang, kita record dalam dua journal kan. Dua journal, satu sales, satu general. Yang sale individu, yang general total. Sales and purchases via credit card. This is many business will offer a credit card payment facility. When a purchase is paid for by credit card, a voucher is produced, which is given to the customer in the business file a copy. The credit card company pay the business for the goods and services and then collect money from the customer. This is the situasi kita jual beli dengan credit card lah. Okay. Bila kita beli, kita dah bayar dengan credit card, kita akan dapat voucher lah. Okay, dan file itu akan direkodkan dan sebagainya untuk bukti pembayaran kita. Recording credit card sales, this is the how to record the double entry for the credit card. Sales of good, kita jual barang, so kita debit credit card company, nampak tak? Debit credit card. Credit sales. So dia seolah-olah credit card function ni adalah untuk seolah-olah posisi dia asset lah. Kita terima duit masa mula-mula untuk credit card, dia akan ada beberapa transaksi. Okay. Bila ada menyebabkan credit card, ingat dia punya recorded banyak. Pertama, kita record time kita jual. Kita debit credit card company, credit sales. Okay. And then kita terima duit. Kita record, kita terima. Debit, bank. Bila dah clear, sebab credit card ni dia ambil tempoh. Credit card company. So tadi kita dah record kan credit card company debit. So sekarang kita nak buang balik lah sebab kita dah dapat duit. And then lastly, sometimes credit card ni ada commission charge. Ada nilai tertentu fee yang kita kena bayar. So debit, selling expenses. Dia akan masuk sebagai expenses. Credit card company. Okay, kita akan charge dekat credit card company. Okay, this is the internal check. Apakah peranan macam kita punya kawalan dalaman sebagai saya makan dan sebagainya. Sales invoice should ideally be prepared by one person and checked by another. This is the normal procedure. Kita buat satu benda, biasanya orang lain akan check. Sebab apa? Dalam account ni adalah satu profession yang tinggi. So bila kita buat, dia akan ada segregation of duties. Orang yang buat dengan orang yang check adalah berbeza. Kenapa? Kerana takut orang yang buat dengan orang yang check tu orang yang sama, dia akan boleh jadi sometimes dia luluskan mana-mana pembelajaran yang tak sepatutnya. So dia akan bagi orang yang berbeza. Okay, this is a factoring. Many business fail not because they are not making a profit, but because they run out of cash. Okay, maksudnya dia tak boleh nak adjust dia punya cash, dia tak boleh nak satukan, dia tak tahu nak proses macam mana dan sebagainya. Factoring is a financial services. Apa itu factoring? Factoring is a financial services designed to improve cash flow and make better use of the money tied up in trade credit to customer. So benda ni sangat perlu diuruskan dengan baik. Relate with the trade credit to the customer. Factors can provide sales accounting and collection services.
credit management including protection against bad debt and finance against sales invoice. Okay, dalam antara benda yang kita boleh buat lah dalam factoring ni, factors can provide, kita boleh sediakan sales accounting and collection. Buat beza-beza, orang buat bahagian sales accounting and collection, buat bahagian credit management and so on lah, untuk kita pastikan pengurusan kewangan company kita, cash diuruskan dengan baik. This is a learning outcome for this subtopic. You can read after this. So this is the last slide on the effect of profit and loss account on the double entry. So pergi laju saja, dah pun tunjuk anda sebelum ni. Nature of profit and loss account, nak dapat untung, so of course kena jual pada harga yang lebih daripada cost. Kalau jual kurang, anda akan dapat loss. Kalau anda jual pada harga yang sama, tak dapat apa-apa. Okay, calculating profit. How to calculate profit? Of course, revenue, alamak tak boleh nak contoh. Revenue minus expenses. This is basic. Okay, kita hasil yang kita dapat tolak belanja yang kita lipatkan, kita akan dapat profit. Okay, effect of the profit, this is the equation. This is the This is the kembangan daripada operation yang kita dah belajar. Equation asset equal to liability plus equity. So kalau nak cari capital, nak cari equity kan, so asset tolak liability sama dengan equity. So persamaan lah ni, masa ada SPM anda dah belajar. When profit has been earned, this increase capital. So bila kita dapat untung, kita akan meningkatkan capital. Kenapa? Kerana asset sama dengan liability plus equity, kembangkan equity ni ada dalam dia adalah ada ruangan profit. Profit tambah, kalau loss tolak. So bila kita rugi, kita akan mengurangkan new capital kita berkurang. Right? This is the profit or loss and sales. Jual lebih besar daripada cost, kita profit. Kalau kita jual barang tu lebih rendah daripada harga cost, kita akan dapat loss. Okay. Recording expenses, this is how to record it expenses. So sama, ni adalah contoh-contoh example of expenses yang awak kena take note supaya awak tahu dia tu masuk dalam mana. Bila sebut dia tu masuk dalam mana, anda kena tahu asset equal to liability plus equity plus hasil tolak belanja. So which one? Account ni masuk kat mana? So ini semua list untuk expenses. So explore sedikit. Debit or credit side, so sama, debit credit side. P account, sebelah sini debit, sebelah sini credit. Normal yang anda perlu tahu. Okay. Ini adalah ini adalah basic dia. Asset sama dengan liability plus equity. So ini formula yang memudahkan anda sedikit lah untuk tahu naik turun. Drawing record sebelah kanan, expenses sebelah kanan. Ini semua yang naik, ini semua yang turun. So boleh tengok. Double entry, so kita dah belajar sebelum ni debit apa, kredit apa. So boleh tengok lagi dia punya recorded, how to record it. So this is the example that you should pay attention more. This is drawing. What is drawing? Drawing adalah ambilan. Okay, money that the owner take from the business for private use is called drawing. Dia ambil barang untuk kegunaan sendiri. Dia ada business, dia ambil barang untuk birthday anak dia. Dia ada business, dia ambil barang untuk kegunaan personal. This is the drawing. And increase in drawing is a debit entry. Kalau peningkatan dalam drawing, dia adalah debit, record dalam debit. Tapi kalau dia kurang, ada kurang kan? Memang record drawing tu, kalau tiba-tiba drawing tu dia pulang balik, so kena record credit. Okay, this is how to record the drawing. Okay, this is the drawing debit, credit, cash. So the owner take 50 cash out the business. So debit apa? Debit drawing sebab drawing bertambah, credit cash lah sebab dia ambil cash kan, so keluar cash. Okay, this is another example. Tadi dia take the cash out of business for the personal use. This is dia ambil pula barang. Nampak tak dia ambil barang? So debit sama, debit still drawing, tak ada beza. Credit tu yang berbeza, purchases. Tadi credit cash sebab dia ambil cash kan, sekarang dia ambil barang niaga. So effect dekat purchases. Kat situ bezanya. Dan ini selalu tricky dalam soalan. So tolong bagi pay more attention lah. This is learning outcome for this subtopic. So I think that's all for my presentation. I hope you can understand. Saya pergi laju sebab saya tahu saya dah pernah pun explain. So awak kena bagi masa yang lebih sedikit untuk anda lebih faham. Okay, apa yang sepatutnya anda faham lah untuk anda menghasilkan satu-satu penyata account. Saya rasa cukup setakat ni, insyaAllah.